today, I am Lloyd Galasio from G2G. My topic is week 1. All about write the next 3 terms of the following sequences. And number 1 is 9, 18, 27, 36, 45. Then, yun sa nako pagkuha. Ang 9, plus nimo og 9, nahimong 18. Then, ang 18 plus og 9, nahimong 29. Then, ang 18 plus nimo og 9, nahimong 27. Ang 27 plus na po nimo og 9, nahimong 36. Then, ang 36 plus nimo og 9, so nahimong 45. Then, naay tulo ka blanco para imong ansiran. Then ang answer nako is 45 plus 9 is 54. Then 54 plus 9 equals 63. Then 63 plus 9 is 72. So mao na ko number 1. So ginganin ako pagkuha ma'am ang 1, 2, 4, 7, 11. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. Adan na nimo siya ma'am. Then 4 plus giadan ako siya ma'am. 4 plus 3 equals 7. 7 plus 4 equals 11. Then 4 naman da. Then mo ni siya nagya po siya tulo ka ansiranan. 11 plus 5 equals 16. 16 plus 6 equals 22. Then 22 plus 7 equals 29. Then mo na siya ma'am. Then kaning question number 4 ma'am is 30, 35, 45, 60, then 80. Then the rest na ma'am. So mo na siya ma'am. 30, 35, 45, 60, 80. Then akong answer mga 105, 135, then 170. Kuha na rin ako siya ma'am. Gi-add o 5 taman sa magkadako. 30 plus 5 equals 35. 35 plus 10 equals 45. 45 plus 15 equals 60. 60 plus 20 equals 80. 80 plus 25 equals 105. Mao na akong answer ma'am, 105. Then 105 plus 30 equals 135. Then 135 plus 40 equals 170. So mao na ma'am ako ang week 1 sa prelim. Then sa this is my topic for midterm ma'am, week 8. Then the instruction is below are the scores in 90-item test in economics taken by 25 business management students in a certain university. Ano siya ma'am? Itong 80 ang 80, then 79 and so on, taman sa 60. Then ang question niya is find the following of ungrouped data. So ano siya mama? Number 1 is range, number 2 variance, then number 3 standard deviation. So ang range niya ma'am is the highest is 80 and the lowest is 60. 80 and 60. Then ako na siyang minus ma'am. So the range is 20. Then sa solution dire na ako ibutang ma'am. Yeah. Ang total sum number of values, ang sum niya ma'am kay 1,804. Yeah. Ang side ni. Then akong gi-divide sa 25. So akong gi-divide sa 25. So ang
result is 72.16. Siya ma'am. Then mo to siya sa midterms ma'am. Then sa final is week 13, which is my topic is use the following preference schedule to answer questions. And ano siya ma'am, ang mga voters 8, 5, 6, 3, 9. Then first question niya is how many candidates are in this election. Then ang iyang kandidato tanan ma'am is 4, which is first, second, third, and fourth. So bali 4 candidates tanan ma'am. Then ang number 2, ang question niya is how many distinct ballots were cast. Then ang nakuha niya ma'am kay 5 kabuok, 5 distinct ballots. Then ang question sa number 3 is how many people voted in this election. Then mao na ni ma'am ang mutan na kay pila tanan ng nasa ang may boto sa pag-election. Then answer nako ma'am sa ang answer nako kay 31. Dinito nako siya gikuha ma'am sa voters 8, 5, 6, 3, and 9. Ako na siyang gi-add tanan ma'am. Then ang answer is 31. Then ang question number 4 is using the plurality method, who is the winner. Then so based sa matanaw na to dire ma'am, ang pinakadaghan is ang first gyud nila sa tanan is A, kay bali duha ka buok, 8 plus 5, so bali 13. So A ang winner ani. Then the last question is 5, who among the candidates was the majority candidate. Ano ma'am, majority candidate, since ang ato ang kanang say tawagan na aning people voted aning pagka-election is 31 ma'am. So sa pagsabot nako ma'am, wala yung may kanang majority kay ano ang kanang mga hingbutar kay bali 31 siya kabuok. Then ang pinakataas ra kay 8 plus 5, so 13 ang seat A. Ano sa first A 13 ra. Then wala ra siya katunga sa botar tanan nga 31. So mo to nga wala yung may majority candidate ma'am. So that's all ma'am, thank you.